अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इसको आप डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं, और इसकी बहुत सारी किस्में हैं, बिटकॉइन, लिब्रा वगैरह। जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं उनको तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इसको पहचानते हैं कि वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ये क्या है, वो बखूबी जानते हैं। ये समझाना सिर्फ़ उन लोगों को मकसूद है जिनको इसके बारे में पता नहीं है, या वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल करेंसी क्या है। तो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी वो करेंसी होती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, बाहर मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप एक तस्वीर प्रिंट करते हैं तो वो आपके पास बाहर वो तस्वीर मौजूद है, लेकिन अगर आप उस तस्वीर को प्रिंट नहीं करते, वो डिजिटल तस्वीर है, वो मोबाइल में मौजूद है, तो इसको आप कहेंगे डिजिटल या वर्चुअल, गैर हकीकी, यानी वो बाहर मौजूद नहीं है, उसका जो वजूद है वो बाहर नहीं है। इस तरह की करेंसी होती हैं जो कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, कंप्यूटर के ज़रिए उसकी ट्रांजैक्शन एक दूसरे को भेजना और कंप्यूटर में ही उसको महफूज करना, ये सब इस करेंसी की खसूसियात हैं कि इसको आप बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप इसको कंप्यूटर के ज़रिए भेजेंगे, कंप्यूटर के ज़रिए अगर इससे कोई चीज़ ख़रीदना चाहे तो ख़रीदेंगे। इसका जो सारा ताल्लुक़ होता है वो कंप्यूटर के साथ होता है, इंटरनेट के साथ होता है। इसको कहते हैं वर्चुअल करेंसी। तो हम इस पर बात करेंगे कि शरअन इसकी क्या हुक्म है। शरअन हम इसको बतौर करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इसको ख़रीद सकते हैं, ख़रीद कर अपने पास रख ले और जब इसकी कीमत बढ़ जाए तो इसको फ़रोख्त कर दे। बतौर करेंसी इसका इस्तेमाल कैसा है, जैसे हम रुपया पैसा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो आया इस वर्चुअल करेंसी को, बिटकॉइन वगैरह को हम बतौर करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आपने पहले इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि ये एक तसव्वुराती चीज़ है, यानी ये हकीकत में मौजूद नहीं है, बल्कि ये कुछ कोड्स होते हैं और ये हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं होता। तो आप ये बात समझे कि इसका वजूद है, लेकिन इसका जो वजूद है वो ज़ाहिर कंप्यूटर और नेट के बग़ैर नहीं होता। जब आपके पास नेट होगा, कंप्यूटर होगा, तो ये चीज़ आपके पास ज़ाहिर होगी, वरना आपके पास ज़ाहिर नहीं होगी। तो क्या हम इसको बतौर करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप ये समझे कि करेंसी के लिए कुछ शराइत है, बहुत ज़्यादा शराइत है, लेकिन मैं आपको एक दो शराइत बता देता हूँ। एक शर्त करेंसी के लिए ये है कि जिस चीज़ को आप बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हो, एक शर्त उसके लिए ये है कि वो माल हो। माल की तारीफ़ फ़ुक़हा ने ये की है कि उसकी तरफ तबीयत का मैलान होता हो, उसकी तरफ लोग माइल होते हों। तो जो वर्चुअल करेंसी है वो माल है, उसकी तरफ बहुत सारे लोग माइल हैं और बहुत सारे लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरी शर्त ये होती है कि वो मुतक़व्विम हो, यानी उसकी कोई कीमत हो, वो कोई कीमती चीज़ हो। तो ये जो वर्चुअल करेंसी है ये कीमती चीज़ है और इसकी एक कीमत है, एक वैल्यू है इसकी। तो ये शर्त भी इसमें पाई जाती है। और तीसरी शर्त करेंसी में ये होती है कि वो मुतय्यन हो, उसकी जो जिन्स है वो मालूम हो, तो मिक़दार मालूम हो। तो इस वर्चुअल करेंसी की मिक़दार भी मालूम होती है, जिन्स भी मालूम होती हैं। और चौथी शर्त ये है कि उसमें लोग तामुल हो, लोग इसमें लेन देन करते हो, लोग इसको बतौर करेंसी इस्तेमाल करते हों। तो ये चीज़ें वर्चुअल करेंसी में, बिटकॉइन वगैरह में पाई जाती हैं। तो अगर लोगों का इस पर तामुल हो, जैसा कि आपके सामने है कि लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इसको आप बिल्कुल बतौर करेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नाजायज़ होने की कोई वजह नहीं है, और ये कोई तसव्वुराती चीज़ नहीं है, बल्कि इसका एक वजूद है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि आपके पास एमबीज़ होता है, या नेट हम ख़रीदते हैं, या बिजली ख़रीदते हैं, तो नेट हमें नज़र नहीं आता। जो नेट के एमबीज़ वगैरह होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब हम उसके लिए कोई एक आला लगा देते हैं, हम इसके लिए कोई तार वगैरह लगा देते हैं, तो वो नेट के सिग्नल फिर हमारे पास आते हैं और हम उसको ख़रीदते हैं। तो वो भी हकीकत में मौजूद नहीं है, उसका जो वजूद है वो किसी और चीज़ पर ज़ाहिर होता है। यानी उसके लिए आपने केबल लगाना होगा और नेट के लिए एक मशीन लगानी होगी जो आपको सिग्नल दे, तो फिर वो नेट आप ख़रीदते हैं। तो वर्चुअल करेंसी को भी आप यही समझे
کہ وہ کسی دوسری چیز کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی کمپیوٹر کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے، نیٹ کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں شرعاً اگر آپ اس پر غور کریں تو اس میں ممانعات کی کوئی وجہ نہیں ہے، آپ اس کو بطور کرنسی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب لوگوں کا اس پر تعامل ہو، لوگ اس میں لین دین کریں، تو آپ اس کو بطور کرنسی بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات کا آپ نے اس بارے میں فتویٰ دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، تو اس کا وجود ہے، اور اس کو آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، کتاب خریدتے ہیں، اس طریقے سے کوئی اور چیز خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ یہ جو ورچوئل کرنسی ہے، بٹ کوائن، کرپٹو، یہ خرید سکتے ہیں آپ۔ اس میں بھی ممانعات کی کوئی وجہ نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ جس چیز کو آپ خرید رہے ہو وہ چیز مال ہو، تو یہ بالکل مال ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور وہ جس سے آپ خرید رہے ہو اس کے پاس موجود ہو، تو یہ اس شخص کے پاس جس سے آپ خریدتے ہو اس کے پاس موجود ہوتی ہیں یہ کرنسیاں، یہ کمپیوٹر میں اس کے اکاؤنٹ میں یہ محفوظ ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو وہ جو چیز ہے جس سے آپ خریدتے ہو وہ آپ کو دینے پر قادر بھی ہو، آپ کو دے بھی سکتا ہو، تو یہ جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور پھر یہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے۔ تو دو باتیں آپ کو بتانی مقصود تھی۔ اس میں شرعاً بہت سارے مسائل ہیں، اس کو کیا آپ بطور قرض لین دین اس کی کر سکتے ہیں، ایک کرنسی کسی سے مثال کے طور پر ایک بٹ کوائن لے کر 2 بٹ کوائن دے سکتے ہیں، اس طریقے سے اس کے بہت سارے مسائل ہیں، یعنی یہ ایک پورا موضوع ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اس کی جو صرف جو شرعی حیثیت ہے کہ بٹ کوائن کو آپ بطور کرنسی استعمال کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ آج کل اگرچہ لوگ اس میں بہت زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اور لوگ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ ساری ڈیجیٹل چیز ہے، تو اگر انٹرنیٹ کا جو سروس ہے یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن جب تک انٹرنیٹ کی سروس موجود ہے، کمپیوٹر میں اس کی لین دین ہوتی ہے، اس کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، لوگ اس پر چیزیں خریدتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں، تو اس کو آپ بطور کرنسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو خریدیں اور اپنے پاس رکھیں، اس کی قیمت بڑھ جائے تو اس کو آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بجلی کی اس طریقے سے انٹرنیٹ کی مثال دی کہ یہ چیزیں بھی بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، ہم جب تک اس کے آلات نہیں لگاتے تو یہ ہم ان چیزوں کو وصول نہیں کر سکتے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ خرید سکتے ہیں، آپ بجلی خرید سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ خرید سکتے ہیں، بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں، جب ان چیزوں کو آپ خرید سکتے ہیں تو ورچوئل کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، بٹ کوائن، لیبرا وغیرہ، اس کو بھی آپ خرید سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جب اس کی قیمت بڑھ جائے تو آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں۔